Alléluia. Bonjour à tous. Dans le programme Nabiso, nous allons commencer notre programme. Notre ligne est déjà ouverte pour vous. Triste, aflito, triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Aflito, triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, de cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, de cada dia proverá, se cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A dor cruel, a provação, Deus cuidará de ti. Socorro da salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, de cada dia proverá, se cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Calma, volume. De cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé, Deus quer provar, Deus cuidará de ti. Terrestre celeste bem, e cuidará de ti. Deus cuidará
Nzamba za mobateli, nzamba robomba biso, nzamba za na biso. Bonjour à tous. Nous commençons notre prière. Bom dia a todos e vamos começar o nosso programa. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion et ne chancellent point. Il les a fermis pour toujours. Des montagnes entourant Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Ndenge Nzambe abombaka simbaka babilanga na biso, ndenge Nzambe azali kobatela mabota na biso na kombo na Yesu tobondeli mpona kobanda programme na biso. Nzambe oyo za malamu, Nzambe oyo bongwanaka te mokonzi ya ntango nyonso, elike ya baye nyonso Yawe oyo babomba elike pai na yo, Yawe yo nde okozalaka na bango. Kolotongo oyo mabota mobimba biso nyonso Yawe topusani liboso na yo nkolo Yawe pona lisusu koluka elongi na yo. Tala tina Yawe tuye koloba merci epai na yo Nzambe. Tala tina Yawe tuye kotika moma oyo merveilleux, momo kitoko Yawe, quel que soit temps mon pepe, mbonge Yawe obombi biso. Zala na biso Nzambe oyo bongwanaka te, mokonzi malamu tomitike epai na yo po ete Nzambe mosusu oyo awa akoki kosangisa biso na moma oyo na batan oyo tozali aza te soki yo te oyo kobongwanaka te nkolo. Lokumu nkembo na masanjoli Yawe ne kozongisa epai na yo mokonzi oyo bongi na yango oyo zaka malamu yango ya molimo no ekamba biso na mosika Yawe tosanga na travers ya molimo na mosika Yawe totombola monene na yo po tozali Nzambe na biso na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. 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 Napesi bino mbote bino nyonso au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre programme. Voilà pourquoi. Merci ma sœur Mathie. Ati tambe à page du Seigneur seja contigo. Merci ba maman nanga bozana line nazana esengo mingi ya komona bino. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vais laisser la place. Merci maman Tété. Tout le monde qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à notre fils Jacinto pour nous remettre biso na moment na biso ya adoration, tous à l'attentif na prière. Alléluia. Graça e paz na parte do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Eu saludo tous au nom de Jésus. Mais uma vez o Senhor nos fez a graça de cá estarmos. Encore une fois, le Seigneur nous a fait grâce d'être là, vivant dans la paix. Alors, je dis toujours que le dimanche, c'est un jour de célébration. C'est un jour de glorifier l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons même être dans la joie. Parce que c'est un jour de célébration. Mais avant de commencer notre adoration, j'aimerais vraiment lire Luc 24. O livro de Luc 24, verset 1. Então, antes de começarmos, eu quis dizer aqui que o domingo é um dia de celebração, é um dia de alegria. E antes de tudo, antes de mais nada, eu queria ler no livro de Lucas, capítulo 24, no seu versículo 1 até o versículo, acho eu, até o versículo 6. Nangina loba ete nzamba za lokumu pona mokolo kitoko oyo abateli biso semaine mobimba kino awa. Alors tosengeli komemela ye masanzoli na ntongo ya lelo. Nzambe na biso akumama, Nzambe na biso asanzolama na nyonso oyo ye asaleli biso.
Lelo eza mokolo ya célébration. Alléluia. Dimanche eza mokolo ya célébration. Mais avant cela, nalingaki totanga na livre ya Luc. Nalingaki totanga na livre ya Luc, não sei em lingala como é que se diz, Luca 24, na 1 e na 6. Faremos a leitura no livro de Lucas, capítulo 24, de 1 até o versículo número 6. Então, se já encontramos, vamos ler. Farei a leitura em nome de Jesus. Leia em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é Deus. Aleluia. Querido, como nós dissemos de que o domingo é o dia da celebração. Um dia em que celebramos a Jesus Cristo. Não celebramos qualquer coisa, não. Celebramos a Jesus Cristo de Nazaré. Porque o domingo é o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E hoje estamos a celebrar Jesus. Pode ser que ao longo da semana você chorou muito, passou dias de tristeza como eu passei, como o outro passou. Mas hoje é um dia, já não é um dia de murmúrios. Não é um dia de... Aleluia, glória a Deus. Então, como dizíamos que o domingo é dia da celebração. O domingo é um dia em que nós celebramos a Jesus, celebramos a ressurreição de Jesus de Nazaré. A semana toda, sexta-feira, sábado, é um dia de murmúrios, dia de lamentações, dias de choro. Mas o domingo é o dia de celebração a Jesus. Porque na sexta-feira Jesus morreu, foi levado já na quinta, sexta, dia de silêncio, sábado, dia de silêncio, de choro, de lamentação. Mas o domingo é o dia de celebração da ressurreição de Jesus. Por isso que tudo quanto que morreu em ti durante essa semana, hoje, creio somente hoje, acabou por ressuscitar. Bien-aimé, je viens de dire que le dimanche ce n'est pas un jour de pleurer, un jour de lamenter. Non, mais c'est un jour de célébrer Jésus, de célébrer la résurrection. Oh, mais peut-être que cette semaine-là, c'était une semaine de difficultés, de pleurs, de lamentations. Mais aujourd'hui, dimanche, comme on a vu, Jésus-Christ a été mort. Nous voyons que il était amené jeudi, vendredi, samedi, les jours de silence. Dimanche, c'est un jour de célébration, de fête. Voilà pourquoi, bien-aimé, peut-être que toute la semaine, tu as passé à pleurer, à lamenter. Mais aujourd'hui, dimanche, c'est un jour de joie, de célébrer la résurrection. Et crée seulement que tu peux croire que tout ce qui était mort dans ta vie, durant la semaine, aujourd'hui là, il est en train de ressusciter. Amen. Alors nous allons entrer dans la présence de Dieu, non pour pleurer, non pour lamenter. Nous allons d'abord célébrer celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la force,
C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui a gardé nos familles, même en Afrique, même ici. C'est lui qui a intérêt de nous garder dans cette pandémie. C'est lui qui a intérêt de nous garder. Tu es sorti, tu es parti au travail, tu es rentré. Bien-aimé, c'est la grâce du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur pour nous. Voilà pourquoi nous allons célébrer cela aujourd'hui dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous sentons bien transformer nos vies, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi dans ces jours. Élève-toi, élève-toi, élève-toi dans nos vies, élève-toi dans nos familles. Oh, élève-toi ce dimanche, élève-toi Seigneur, élève-toi Jésus, élève-toi Papa, élève-toi mon roi, élève-toi, élève-toi Jésus, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui élève-toi Seigneur, élève-toi Jésus, alléluia, élève-toi Seigneur, élève-toi, élève-toi, oh, élève-toi, élève-toi Jésus, élève-toi Jésus, élève-toi mon roi, élève-toi Jésus, élève-toi, élève-toi mon roi. Élève-toi la santé à Motomoko dimanche à l'énor. Oh, parce que tu as ressuscité. Nous célébrons la résurrection. Alléluia. Oh, oui, viens. Dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant.
Est-ce que quelqu'un peut déjà élever sa voix et commencer à demander, Jésus, viens, élève-toi. Lorsque tu as ressuscité, comme tu as ressuscité, Seigneur, élève-toi aussi avec mon problème. Élève-toi, Seigneur, avec mes préoccupations. Élève-toi, ressuscite aussi avec mes problèmes, mes soucis. Oh, será que alguém aqui pode começar já a exaltar o nome do Senhor, adorando Ele, conforme a gente acabou de adorar, dizendo de que, Senhor, eleva-te, Senhor, ressuscita a minha vida, ressuscita, Senhor. Levanta-te, Senhor. Tira, Senhor. Remova essa pedra. Oh, no nome de Jesus. Em uma atitude de adoração e de louvor. Começa já. Bireme banda já kotombola kombo na Yesu. Bireme banda kotombola ye. Nengo to uti koloba. Élève-toi, Jésus. Também a sekua. Yesu a sekuisa. Vina yo. Yesu a sekuisa santé na yo. Yesu a sekuisa makambo na yo. Yesu a sekuisa ma problème na yo. Yesu a sekuisa ma souci na yo. Oye qui kolelisa yo. Bien-aimé, yemsa Yesu a sekuisa ye. A sekuisa ngo. Parce que lelo c'est dimanche. Lelo est dimanche. Et que ça n'a mikono mosusu. Oh bien-aimé, la Bible dit que dans les bandes de journée, Yesu ne sait quoi qui. Yesu, mwana bandeli ya semaine. Oh Yesu, c'est quoi qui mokolo ngweza yaki dimanche. Voilà pourquoi bien aimé, ozoyebisa ensemble bisiko ozali. Yawe mokolo na lelo, eza mokolo kola basusu te, lokola ya misusu te, eza mokolo moko différent. Oh bien aimé, yebisa Yesu. Diga ao Senhor que ressuscite o teu problema. Oh, traga alegria, pois diz a palavra do Senhor que a cada manhã, o choro pode durar toda a noite. Oh, sexta-feira houve choro. Ontem também sábado houve choro. Mas hoje é domingo. Oh, alegria vem pelo amanhecer, pois o choro durou toda a semana. Oh, pode ser que foi tão longo, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Eu te adoro, Senhor. Rabos senteremos, teremos. Yeah. Rabba Santa Yamanai. Oh eterno Deus, te adoramos. Celebramos o teu nome hoje. Celebramos o teu nome. Aleluia. Celebramos. Celebramos o teu nome nesta manhã, Senhor. Adoração seja dada a Ti. Louvores sejam dadas a Ti, Senhor. Aclamações sejam dadas a Ti, Senhor. Te entronizamos em Teus louvores, porque Tu és santo e digno de ser engrandecido, Senhor. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. É Deus. Receba Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor nesta manhã. Aleluia, aleluia. Receba, Senhor, nesta manhã celebramos de Jesus. Louvado seja o teu nome por essa alegria, por ter ressuscitado a minha vida. Louvado seja o teu nome, Cristo Jesus, por ter ressuscitado a minha vida. Louvado seja o teu nome, Jesus, por ter ressuscitado tudo quanto que me afligia. Louvado seja o teu santo nome, Cristo Jesus. Oh, por ter ressuscitado, por ter dado solução à minha família. Louvado seja o teu nome, Jesus, por ter, Rei da Glória, de fazer com que as correntes caíssem. Obrigado por esse domingo, oh, domingo de superação, domingo de vitória. Obrigado porque a alegria já faz parte do nosso coração. Seigneur, merci parce que la joie, il fait déjà part dans notre cœur. Seigneur, merci parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Oh, merci. Car la parole déclare
Oh, les pleurs peuvent durer toute la nuit. Mais les matins, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur vient vers nous. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer Jésus. Nous te célébrons, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous te levons au-dessus de toutes choses. Car tu es digne d'être adoré. Alléluia. De tout ce que tu as fait dans la croix pour nous. Nous voulons t'offrir, Seigneur, avec les actions de grâce. Parce que tu es incomparable. Oh. Alléluia. Alléluia. Yeah. Nami kabi epai na yo nami bonzi lokola meka pona libela nakoma wa yo nami kabi epai na yo nami bonzi lokola meka pona libela nakoma wa yo. Est-ce que quelqu'un nanda kokoki komikaba? Hey. Na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma wa yo. Say na mikabi yemana biso longo epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma wa o na mikabi na mikabi. Alléluia. Nami bonzi lokola mbeka pona libela nakoma wayo. Moto moko koiko mikaba ibisa nzambe na mikabi. Alléluia. Na mikabi. Lokola Yesu mikaba qui ne kulusu. Conforme Jésus se ofereceu na cruz. Se entregou na cruz por nós. Nessa manhã, querido, se entrega a Ele. Nakoma wa oh na mikabi epai na yo na mibonzi lokola mbeka pona libela nakoma wa yo. Yes. Mo te managai pe toto na bonzelio mo konzi ibisa nzambe motema nzoto na bonzelio mo tema pe nzoto na ngai pe de tout cœur, au tema pensoto, pensoto nanga, zoto na bonzelio, moko. Bien aimé, mon esprit en vérité, mais ça. Oh mon tema, oh.
motema mpe nzoto na ngai ya yo motema mpe nzoto na bonzeli yo mokonzi kabela ye nzoto motema motema oh nzoto na bonzeli yo mokonzi. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut s'offrir à Dieu aye pesa même motema mpe nzoto napesi epai na yo napesi yango na maladi te napesi yango mpo badoktere te napesi yango mpo banganga te me napesi yango epai na yo nzambe na bomoi. Bien-aimé, pesa motema na yo corps âme esprit epai na nzambe. Prie au nom de Jésus. Oh, querido, você pode entregar-se a Deus nesta hora, dizer a Deus, corpo, alma, o coração e o meu espírito, entrego a Ti, Senhor. Receba-me, Senhor. Querido, não entrega a tua vida, não entrega o teu coração. Oh, não confia o teu coração nas coisas deste mundo, muito menos nos doutores, médicos, nos quimbandeiros. Não, confia a Ele, a Deus. É Ele que é o doador das nossas vidas. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Ele. Oh, e agora então pense vai vir na missão na maboko na yo, me tema na missão, nossos corações a Ti, Senhor, nos entregamos a Ti, corpo, alma, espírito. Toma conta de nós, toma conta da gente, toma conta de nós, toma conta da Tua igreja. Eu me ofereço, eu me entrego a Ti, Senhor, sem nada guardar. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha mente, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha mente, eu entrego o meu corpo como templo do Espírito Santo, eu entrego a minha vida, oh Senhor, oh porque Tu me amaste primeiro, o Senhor me amou antes que eu Te conhecesse, o Senhor me amou antes que eu nascesse. O Senhor me conheceu, me amou. O Senhor me guardou. De 0 dia até na idade que eu tenho hoje. Oh, querido Deus, Te adoramos. Oh, Te adoramos. Na beleza da santidade. Te adoramos. Nos prostramos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti. Oh, Abba Pai. Oh, louvado seja o Teu nome. Acima de tudo estás. Acima de todos. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pelas Tuas penas em nós. Oh, graças às Tuas misericórdias. Oh, por causa das Suas misericórdias, fomos renovados. Oh, Jesus, graças às Tuas penas e misericórdias, não fomos consumidos pelo diabo, pelo fogo, Senhor. Oh, Senhor, onde estaríamos, oh Pai, se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, o que seríamos hoje? Se não fosse o Senhor, só que será que eu tenho isso? Tango ba enemi na biso batelema aqui. Eu melelo toza wapi? Melelo tolingaki kokende wapi? Oh, merci Seigneur, pour être Seigneur au bon bibiso, na bataque invisible, na babale perdue, au bas télévision, na malédiction sans cause, au bon bibiso, na ma réunion, où va saler bibiso dans le monde des ténèbres, où va saler bibiso dans ma téléphone, va saler même groupe, il y a un WhatsApp, pour détruire les bibiso, pour la combat. Mais Seigneur, les gardes d'Israël,
des gardes-corps d'Israël, les gardes, celui qui garde notre âme-esprit, les gardes-corps d'Israël, qui nous a gardés, qui nous a protégés. Opesi biso esengo, opesi biso kimia, osaleli biso bolamu, Yahweh osaleli biso bolamu. Et Yahweh, belele bato bafuti baparti, ya bandako, ya bakura, bafuti meme, bafarti, ya bavoiture, Seigneur. Mais oh, ya souffle de vie, mon côté, futi yango. Tozu yango fele Yesu. Tokabela yo nini, tokokanisa yo na nani. Oh Yesu, Alléluia. 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 Qui est comme toi, Seigneur? Tu es magnifique à ta sainteté. Digne de louange, tu es Père de prodiges. À toi la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Alléluia. Oh. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tu es là, au fond de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Oh oui, El Shaddai. Tu es là, au fond de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Oh oui, Sabaoth. Oh, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Oh oui, El Shaddai. Oui, tu as dit dans ta parole que je serai la tête et non la queue. Oh oui, Adonai. Alléluia. Amen. Oh, oh, Amen. Alléluia. Amen. Oh, ainsi soit-il. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Yahweh olobaki nakozala ndemoto nakozala mokila te. Yahweh nandimi. Oh yolobi
moto nakozala mokila te yawe lobi ekokisama oh nakolala na kimia nakolamuka na kimia yawe na ngai olobi yango yawe nandimie amen ezala bongo amen amen contato la mão. Nesse momento, tem que bom nela senão maloba na Nzambe. Queremos orar segundo a palavra de Deus. Bíblia biete Nzambe tokanga kayende na maloba na ye. Avandi a bomba mine na ma. Ata sima ya maloba na ye po akokisama. Voilà pourquoi bien-aimé Nzamba le na makomi na yete. Yo nanga tokoza la mitu, tokoza la mikila te. Bana na yo bakoza la mitu, mikila te. Libota na yo koza la motu, mikila te. Alobi ete tokolala na kimia, tokolamuka mpe na kimia. Alobi ete ntango tozobima ayabatelaka kobima na biso mpe kozonga na biso. Alobi lisusu ete soki tobeleli ye akoyanola mpe ye akoyoka mpe akoyanola biso. Alobi lisusu tobeta soki tobeti akofongolela biso soki tosengi ekopesamela biso. Yango bien-aimé tozomonela selo maloba na Nzambe bisika yo ozali bondela selo maloba na Nzambe. Querido, queremos orar agora segundo a palavra de Deus. A palavra declara de que seremos a cabeça, não dos filhos de Deus. Seremos a cabeça e não a cauda. Então vamos orar segundo essa palavra, pois Deus é atrás das suas palavras. Encontra-se Deus nas suas palavras. Então ele diz ainda: se nós clamarmos, e ele nos responderá. Ele continua dizendo de que se batermos, as portas nos abrirão. Se nós pedirmos, ele nos dará. Então vamos orar a favor dessa palavra no nome de Jesus. Prie au nom de Jesus. Prie. Belela Nzambe, selena maloma na ye. Zambe na bomba. Querido Deus, tu dizes na tua palavra, se clamarmos o Senhor, nos responderá. Quantos e quantos que nos estão a acompanhar a esta hora, Senhor, estão clamando a Ti. Alguns estão acamando nos hospitais, gemendo de tanta dor. Alguns com câncer, alguns até mesmo com diabetes, alguns arrependidos nessa doença de HIV. Senhor, Tu estendes a sua mão. Tu diz a Tua palavra: ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. Deus da glória, nesta hora nós viemos te buscar. Senhor, resplandece o Teu rosto. Senhor, tenha misericórdia da gente. Senhor, perdoa, Senhor. Nós viemos bater as Tuas portas. Senhor, abre-se, Senhor. Senhor, tu beti a porta. Eu fogo, ama, Senhor. Tu sengue pesa-me na biso. Eu não me leva comida eu. Tu senga e copesa-me lá. Olha, me siga tu te bitambe. Yahweh, pesa-me na biso. Yahweh, sei que você não vai comer lelo. Sei que você lelo, Yahweh, vai pro seu e cangama. Sei que isso é isso. Foi isso, não se vai blocar, não se vai frenar, não se vai baixer. Écoutez, au nom de Jésus, éternel Dieu, os acima yamalobalayo, olobina makomina yo za motote pokosa. Et ce que lobi ango, c'est que kokokisa ango, yawe kokisa yango. Voilà pourquoi nous avons dit Amen, Amen, Amen. Ainsi soit-il, éternel Dieu. Répands ta gloire sur nos vies, répands ta gloire sur nos familles. Oh, alléluia. Sois béni dans l'Ankuna, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, éternel Dieu, répands ta gloire au nom de Jésus. Répands ta gloire au nom de Jésus. Tu as dit que, Seigneur, nous serons la tête et non la queue. Oh, Jésus,
Nous avons besoin de toi. Viens sur nous. Ô éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Olobi tosenga ekopesa mela biso, tobeta ekofongwa mela biso, efongwa melanga, efongwa mela bandeko nanga bazolanda biso, efongwa mela igreja na yo, efongwa mela biso. Oh, dizes a tua palavra, a um coração contrito, oh Senhor, não desprezarás. Oh, querido Deus, Jesus, vem, Senhor, remove essa pedra que impede com que a tua igreja, com que os teus filhos não ressuscitem, no nome de Jesus. Remova, Senhor. Aleluia. Nós precisamos de ti, Senhor. Mais que o ar que nós respiramos, precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu auxílio. Oh, eterno Deus, mabota na biso, mas soluções a kakapana yo, Jesus soluções a kakapana yo, yonde mosungira kokamwa, Deus tremendo, Deus que pode tudo, Deus que faz tudo, Deus tremendo, como tu, Senhor, nunca vimos e jamais veremos. Oh, da tua presença, nós amamos a tua presença, Senhor. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, oh, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, oh, tu as suivi mes larmes, oh, mes larmes, tu as suivi mes larmes, yes, tu es mon roi, oh, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence, alléluia, tu es mon Yahweh, ton onction que j'aime, oh, que j'aime, ton onction que j'aime, tu es mon Yahweh, tu as vu mes larmes, oh, mes larmes, tu as vu mes larmes,
J'aime ta présence. J'aime ton onction. C'est toi, Seigneur, qui as vu mes larmes. Mayamiso yo bato na mokili bakoki komona te, bien-aimé. Samba zana capable ya komona ngo. Mayamiso motema Nzambe kaka nde aza capable ya komona mayamiso yo, bien-aimé. Yebisa Nzambe apangusa mayamiso, peut-être oleli mingi lokola ngai. Osengi ya mingi, bien-aimé. Mais Yesu kaka nde aza na fongola. Bien-aimé, quand le matin, quand la Bible nous dit priez sans cesse. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Ici qu'on s'allie aux autombes la mongongo. Nous allons pangusa mayamiso. Nous allons ensemble. J'aime ta présence. Car ta présence fait la différence. Oh, bien-aimé, comment vous en mbongo, comment vous en ndako. Mais ce qu'on s'en a Yesu, bien-aimé, il y a la différence. Parce que Yesu défend la nyonso. Au nom de Jésus, lève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Querido, você que me está acompanhando, solte a tua voz. Diz a Deus que eu amo a tua presença. Do jeito que nós viemos de cantar. Oh Senhor, diz ao Senhor, eu amo a tua presença. Lembra-se de que o nosso Deus é o Deus que sonda o coração. Ele tem contemplado, Ele tem visto as lágrimas do coração que ninguém pode ver, que nem o irmão que está ao lado, que nem o irmão, o papá que está ao lado poderá ver. O Deus da glória, aquele que é capaz de limpar as nossas lágrimas. Diz a Deus que eu amo a tua presença, pois a presença do Senhor faz toda a diferença. Oh Senhor, que eu falte tudo nessa vida, mas Senhor, eu não posso faltar. Que a tua presença não falte em mim, que não me falte a tua presença. Senhor, pode me impedir outras coisas, mas a tua vida, a tua presença, a tua Shekinah, Senhor, que não me falte, Senhor. Aleluia. Que a tua presença, Rei da Glória, não me falte nunca na vida. Que não me falte a tua unção. Que não me falte o teu poder. Que não me falte, Senhor, a intimidade contigo, Pai. Porque tu és o doador de tudo. Yonde Yesu. Yonde eu sou da camitema na bato Yesu. Yonde eu yokaka meme libonde lia bababa. Oyokaka libonde lia basurdo. Oyokaka libonde li Yesu. Meme yawe yabanzete yabakumisaka yo. Yawe yo yokaka. Omonaka osondaka mitema lolenge nenge soki mezo continue kaka kovivre pona kombo na yo pe pona ngolu na yo. Éternel Dieu, Yawe sala moto moko malamu na pokwa ya lelo. Éternel Deus sala biso bolamu. C'est qui ça longi moko esekaka la Yahweh la dimanche à lelo lorsque nous célébrons ton nom Jésus. Yahweh, c'est qui ça? Yahweh, libota moko ezulela lelo. Yahweh, c'est qui ça Yesu? Yahweh, elongi esekaka la esekali susu. Mikuwa oyo ekauka. Yahweh, ebota lisusu nzoto. Ebota nzoto pezwa pema. Et vivre au nom de Jésus. Oh, Rico Lobo Shanda Yabas. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous te célébrons, Père Céleste. Nous te louons. Nous te couronnons, Père. Car tu es digne d'être adoré. Mais avant de sortir dans ce moment d'adoration, j'aimerais que toi et moi, nous puissions vraiment adorer le Seigneur dans toutes les choses, car la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance de tout ce qui nous a... Je peux l'expliquer bien en portugais que antes de nos separarmos, de sairmos nesse momento de adoração, eu queria que você e eu adorássemos a Deus, pois a fé é um firme
A fé é como se fosse algo que você ainda não viu nada. É um firme fundamento das coisas que você ainda não viu, que ainda não pegou, mas você já crê de que já recebia essas coisas. Creia comigo, cantando esse louvor com toda a fé. Chante avec moi cette adoration. Parce que l'Éternel, il est digne, il est sans pareil. Personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Tu es digne, tu es sans pareil. À toi soit l'adoration. Tu es digne, tu es sans pareil. À toi soit l'adoration. Est-ce que l'église, tu peux chanter avec moi? Tu es digne, tu es digne, tu es sans pareil, tu es sans pareil. À toi soit l'adoration. Tu es digne, tu es sans pareil. Yahweh, sois là. Oh, tu es digne, tu es sans pareil. Sans pareil, Yahweh, à toi soit l'adoration. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, Yahweh, tu m'amènes. Alléluia, que Deus seja louvado por esse momento de louvor. Que
Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Continua a nos acompanhar, porque o momento é chegado em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amen, 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 amen. Bonjour, lisusu esika bovandi. Nzambe apambola bino. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Et pour cette grâce, nous allons parler maintenant de la parole de Dieu. E nessa graça, a mesma graça, vamos falar agora da mesma palavra de Deus. Pour la courir la temps, surtout il y a pareil, tous les batteries limitées. Para aproveitarmos tempo por causa dos aparelhos em que nós temos, cargas são limitadas. Et pour la noce, nalingi koloba simplement pour la noce na biso. Premièrement, eu quero simplesmente começar acerca dos nossos anúncios e comunicados. Premièrement, tous allez ko kabola moana frère na biso Alpha Uti ko Pedro grand frère. Oyo azalaki déjà pe awa me ba ane uti oleka na église na biso mosusu toyebi ye. Perdemos um irmão, ou melhor, temos a compartilhar um momento difícil com o irmão Alfa, que acabou de perder o seu irmão, que também um dia participou num dos cultos nossos, que todos nós conhecemos. Tozali kokabula no mawa elongo. Nzamba consoler libota, que Dieu console la famille. Que Deus console a família. Et nous n'oublions pas que dimanche prochain, la Sainte Seine Bisso, nous aurons la Sainte Seine dimanche prochain. Tout préparer la Sainte Seine, préparons nos Saintes Seine pour le dimanche prochain. Sabemos que próximo domingo teremos a nossa Santa Ceia e preparemos-nos porque nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Ok. Na colega Maramoro na Lilobana Nzambe. Passando na palavra do Senhor. Dimanche passé, tu l'as dit, pardonner et savoir demander pardon. Domingo passado falamos de perdão. Perdoa e saber pedir perdão. Saber pedir perdão. Olha, mas aqui partage na biso vraiment aqui profundo com o último colega. Isso aqui foi uma das partilhas em que foi tão profundo da semana passada. C'est ça qui m'a mené encore à développer aujourd'hui la vie de l'enfant prodigue ou l'enfant perdu. É isso que levou-me também a desenvolver outro tema daquilo que tem a ver com o filho pródigo. Aujourd'hui, nous allons parler de repentance de l'enfant perdu. Hoje falaremos do arrependimento do filho perdido. J'ai la Bible rapidement dans le livre de Luc 15. Peguemos as nossas Bíblias rapidamente no livro de Lucas 15. Lucas 15. Luc 15. Lucas capítulo 15. 11 à 24. 11 a 24. Mais là, comme lecture est grande, on a 20 à 21. Je vais lire que 20 e 21. Como o texto é tão grande, eu só farei a leitura no versículo 20 a 21. Luc 15. Lucas capítulo 15. 11 à 24. 11 a 24. Mais moi je vais lire que 20 e 21. Mas nós aqui só faremos a leitura no verso 20 a 21. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion
Il courut, se jeta à son cou, il le baissa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, il les revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt e des souliers aux pieds. Assim diz em português. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançando-se-lhe aos pescoços e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amen. Amém. C'est une parabole de Jésus. É uma parábola de Jesus. Quand Jésus nous parle de l'enfant prodigue ou l'enfant perdu, Quando Jesus nos fala do filho pródigo, c'est dit Jésus voulait nous montrer l'amour qu'un père il a envers son fils. Jesus nos quer mostrar o amor que existe entre o pai com o seu filho. La compassion d'un père A compaixão de pai à la repentance de son fils. no arrependimento do seu filho. Pourquoi Jésus a pris cette parabole? Pourquoi Jésus a joué qui l'itali oyo? Por que Jesus pegou, tomou um exemplo ou essa parábola? À l'époque, le nom de Dieu, comme nous le savons, les enfants d'Israël, ne citaient pas le nom de l'Éternel en vain. Na época, os israelitas não citavam o nome do Senhor, o nome de Deus, em vão. C'est-à-dire le nom de Dieu était très très respectueux. Quer dizer que o nome do Senhor era tão respeitado. C'est-à-dire c'est pour cela il y avait pas de gens vraiment que n'importe qui ne pouvait prêcher le nom de l'Éternel. Quer dizer que haviam pessoas, mas não era qualquer um que poderia falar ou pregar o nome do Senhor. C'est-à-dire comme Nzambe ezalaki na respect na monene moko oyo bato bazalaki kobanga yango. Quer dizer, o nome do Senhor tinha um alto respeito que todo mundo respeitava, temia. C'est-à-dire ba sacrificateur akala babimisaki image ya Nzambe comme Nzambe moko azali dur, azali méchant, c'est-à-dire vraiment na tango akala bajuif babandaki kobanga Nzambe yango, surtout soki totali na Deutéronome mpo bapesa bango mobeko ke batangaka kombo Nzambe pamba te. Por isso que se vermos assim também em Deuteronômio, veremos que não se cita o nome do Senhor em vão. C'est-à-dire ezalaki mobeko. Quer dizer, era uma lei. Alors, par la grâce arrivée à Jésus-Christ, E na graça chegou através de Jesus. c'est-à-dire Jésus veut enlever, c'est-à-dire Jésus enlever cette idée dans la tête des gens. Então Jesus tirou essa ideia na cabeça das pessoas. C'est-à-dire Jésus a expliqué aux croyants que nous avons un Père aimant, c'est-à-dire un Père qui aime. Então Jesus disse que nós temos um Pai que nos ama. C'est-à-dire tozala Nzambe oyo alingaka biso oyo ayebi mabe na biso, c'est lui qui connaît nos fautes, nos péchés. Quer dizer que nós temos um Deus que conhece os nossos pecados. Mais aza Nzambe oyo tobengaka ya compassion, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Mas ele é um Deus de compaixão e um Deus de misericórdia. Oyo aza na susi ya milimo na biso. Que tem compaixão das nossas almas. Celui qui a la compassion de nos âmes. É ele que tem compaixão, tem tido compaixão das nossas almas. Jésus nous a montré que nous avons
un Dieu qui intéresse pour nous. Jesus nos mostrou que nós temos um Deus que se importa exatamente por nós. C'est-à-dire un Dieu qui voulait ou qui vient pour sauver toute l'humanité. Um Deus que veio para salvar toda a humanidade. Oyo azali kopona ekolo te, azali kopona poso te, kasi aye pona kobikisa moto nyonso. Um Deus que não escolhe raça, mas ele veio para salvar todo mundo. C'est-à-dire Jésus ayaki kobongisa image ya Nzambe. Jesus veio para poder limpar a imagem de Deus. Soki otali na livre ya Luc 15 ozongi na ebandeli okomona ke na ba masese oyo Jésus azwaki, il montre que Dieu c'est un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Se voltar no livro em que nós lemos em Lucas, verás de que Deus é um Deus de paz e é um Deus de amor. Mais toye sikoyo na histoire na biso lelo. Mas agora voltamos à nossa história de hoje. Mwana mobungi o babengi na lingala, le fils perdu en français. Alléluia. Filho pródigo. Mwana oyo, Este filho, ndenge biso nyonso touti kotanga azali mwana oyo asengaki bomengo na ye epai na papa. é um dos filhos que pediu a sua herança no seu pai. Ke pesa ngai bomengo na ngai nakende. Que dê-me a minha herança, a minha parte, para que eu vá embora. D'abord, ezalaki sine moko na ntango wana ezalaki sine moko ya malamu te. Na época também não era um sinal bom. Parce que na époque wana papa koki kopesa bele errance na ye epai ya bana soki amoni ke nzoto eza su makasi te. Porque naquela época era que o papá daria sua herança, tudo que ele tinha nos filhos, quando vesse que o corpo já não ia bem. C'est-à-dire un père donnait sa richesse aux enfants quand il voit que bien alingi akufa. O pai só dava a sua riqueza nos filhos só quando via que está prestes a morrer. Alors attitude ya mwana oyo ezalaki attitude moko ya rébellion. Então a atitude dessa criança era uma atitude de rebelião. C'est-à-dire mwana moko abangaki autorité ya papa na ye te. Quer dizer que é um filho que não cria, ou melhor, não temia a autoridade do seu pai. Parce que mwana oyo mayele ne ezalaki nini? Porque o que é a inteligência deste filho? C'est-à-dire ayebaki ke un jour soki papa akufi bomengo kotikala epai ya mwana liboso. Alléluia. Ele sabia de que se um dia o papá falecer, então a herança toda ficaria no primogênito. Parce que na wana soki ndenge lelo ba testament salamaka, c'est-à-dire bomengo babanda kotika ona na mwana liboso mwana mibale ezali ko compter siko ye azalaki mwana suka. Então, ele viu de que naquela altura fazia-se que não, quando o pai já não está, a herança ficava no primeiro filho, no segundo filho, sucessivamente, mas acontece que ele era o último filho, que era o caçule. C'est alobi que vaut mieux papa ndenge azana no makasi ngana mizula bomengo na ngai poso ke tikali elakisi ke ngana kozwa te na kozela lisusu. Ele diz de que enquanto que o pai está em vida, deixa eu aproveitar pegar a minha herança, porque se eu não não receber agora, então eu vou esperar muito. C'est-à-dire ce qu'on dit en français, c'était la volonté de l'homme. Quer dizer aquilo que dissemos em francês era a vontade do homem. Sa volonté était qu'il puisse prendre avant que son père puisse mourir. A sua vontade era que ele pegasse antes que o seu pai morresse. C'est ça qu'aujourd'hui on appelle l'arrogance. C'est-à-dire il était un homme vantard. É aquilo que nós chamamos de hoje que é arrogância. C'est-à-dire c'est ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens nous faisons. É o que nós temos feito, muita gente tem feito hoje em dia. Tozelaka volonté ya Nzambe te.
não temos aguardado a vontade de Deus. C'est-à-dire volonté nzambe pa na biso tomonaka yango ezalaka mosika. Quer dizer, a vontade de Deus para nós temos visto que vai muito longe, demora muito. Volonté mutu nyonso bato mingi balingi sukozela volonté ya nzambe te. Todo mundo já não quer esperar a vontade de Deus. Mas Nzambe aza bolingo. Deus é amor. Jesus azali kolakisa mwana oyo esika akendaki. Jesus está a mostrar aqui onde este filho ia. Quelle que soit vantaire na ye azalaki na yango. Embora que ele foi tão arrogante, que amonaki amikoki na wana. Ele pensava que ela já podia, já era digno. C'est-à-dire avant papa akufa papa kende nga ifona mizula nga pe ifona bonga nami. Antes que o papá vá, eu também tenho que aproveitar pegar o meu, tenho que melhorar. Tango erekoki, quando chegou a hora, azwi oyo azwaki akendaki. Pegou o que ele tinha pegado e foi embora. Vantar ememaki ye. Arrogância levou-lhe. Mais kote akendaki akutani na shite. Mas onde ele foi, encontrou com... C'est-à-dire akwei. Quer dizer que ele caiu. O bomengo nyonso akendaki na yango esilaki. Toda a fortuna que ele tinha levado acabou-se. La repentance. Arrependimento. C'est-à-dire mwana oyo a se reprendre kati na ye moko. Quer dizer, esta criança, ou melhor, este filho se arrependeu a si mesmo. Tango amoni nyonso esili. Quando ele viu de que tudo acabou, c'est-à-dire akwei tinase. Quer dizer, caiu até o chão. Repentance, c'est-à-dire a se reprendre ye moko. Quer dizer que ele se arrependeu a si mesmo. Il a vu que j'étais trop vite dans ma vie. Ele disse que fui muito rápido na minha vida. Mais esprit nzambe vandaki kati na ye. Mas o Espírito de Deus estava dentro dela. Alobi que non, il faut na zonga epai ya papa. E ele disse que tenho que voltar ao meu pai. La repentance. O arrependimento. La repentance. O arrependimento. C'est-à-dire kobongwana o mbongwana ememaka kibokonzi na vie na biso. La repentance nous élève. Quer dizer que o arrependimento nos elevaka vie na biso. Exalta a nossa vida. Quand nous avons l'esprit de repentance en nous, se nós estivermos uma vida arrependida em nós, c'est-à-dire nous serons élevés. Nós seremos exaltados. C'est ça que nous avons dit l'autre fois, que l'humilité précède la gloire. É isso que nós dissemos da outra vez, e que a humildade procede à glória. L'enfant prodige, o filho pródigo, il avait compris que c'est le moment que je puisse rentrer dans les mains de mon père. Ele entendeu que era o momento de ele voltar à casa do pai. Il se réfléchit en lui-même. Ele pensava a ele mesmo. Ele disse que tenho que regressar à casa do pai. A vontade de Deus na minha vida não tinha chegado ainda. C'est-à-dire quer dizer, as bênçãos estão ainda no pai. Volonté ya biso batu totikaka ya mingi na sima na biso. Quer dizer, aproveitar a vontade, a nossa própria vontade, deixamos muitos atrás de nós. Lelo tokomi na temps ya repentance, mes frères et sœurs. Hoje estamos no tempo de arrependimento. L'enfant prodige atikaki nyonso o ezaki na vie na ye ezala brisé. Alléluia. O filho pródigo deixou tudo que era na vida dele que fosse brisado. Voilà. Vie na ye andimaki ezala brisé. A vida dele era tão cortado. Pointe akoka kozonga na maboko na papa. A fim de que ele voltasse aos braços do pai. Volonté ya Nzambe ezali abikisa bomoi na biso. A vontade de Deus é de que possa
que Ele possa salvar a nossa vida. C'est dit, Jésus a eu qui biso message ya sali. Quer dizer que Jesus nos trouxe uma mensagem da salvação. Jésus a eu qui biso message mosusu te ya prospérité te balobi te que tous la pauvre, mais aloba qui cherchons d'abord le royaume des cieux. Jesus nos trouxe uma mensagem da salvação, mas também não disse que sejamos pobres. Mas Ele disse primeiramente que procuremos ou busquemos primeiro o reino de Deus. C'est Jésus na licese oyo ya mwana mobungi l'enfant prodige. Quer dizer que Jesus, nesta parábola de filho pródigo, azokolakisa biso ke maboko na nzambe eza nanu ya kofongwama. Quer dizer que, Aleluia. queria dizer que as mãos do Senhor estavam abertas. Eza nanu ya kofongwama. Está ainda, continuam sendo abertas. Le main de l'Éternel est encore ouvert pour nous accueillir. As mãos do Senhor estão ainda abertas a fim de nos acolher. Quel que soit si dans notre vie, nous avons choisi de faire nos volontés propres, sachez que nous avons échoué. Embora que nós já escolhemos na nossa vida de fazermos a nossa própria vontade, podemos crer de que já caímos. Et le main de l'Éternel est encore ouvert pour nous accueillir. Mas as mãos do Senhor continuam a ser abertas para nos acolher. Tango ezali kobelama. Meu irmão, o tempo está a chegar. Tango ezali kopusana. O tempo está a aproximar-se. Koloba te ke tango ezananu. Não digas que ainda tem há muito tempo. Enfant prodige. O filho pródigo Azalaki mwana mayele. era um filho inteligente. Tango amoni akoyi. Quando ele percebeu que caiu, Alobi ke papa azananu. e ele diz de que papai ainda existe. C'est-à-dire azongaki mbango sito ke papa azalaki nanu en vie. Ele voltou rapidamente enquanto o pai estava em vida. Ayebaki ke papa ndenge aza en vie na précipité kozonga na similie. Ele disse que já que o papai ainda está em vida, então vamos precipitar, regressar e vou me humilhar. Alobaki eza lisusu temps ya koperdre te. E eu disse também que já não é tempo de perder. Mon frère, ma sœur, nous avons plus le temps à perdre. Meu irmão, minha irmã, já tomamos muito tempo de perder. Não temos mais o tempo. Já não temos tempo de perder. C'est-à-dire le moment est de précipiter dans la repentance de notre vie. O momento é de precipitar-se, de arrependimento nas nossas vidas. L'enfant prodige, il avait compris, quand papa est déjà mort, ce sera trop tard, parce que dans mon retour, j'aurai le problème avec mes frères. O filho pródigo entendeu de que se o papai morrer, então de volta, quando eu voltar, eu terei grandes problemas com meus irmãos. Je sais que tu vas me dire que notre Dieu est éternel. Às vezes tu podes dizer de que nosso Deus é eterno. Mais il y a un temps pour tout. Mas existe um tempo para tudo. Il y a un temps pour tout. Existe o tempo para todas as coisas. Les temps ont passé, tu as histoire et le cas na vie. O tempo que passou, já sabemos as histórias que já passaram na vida. Quand le temps de fermer le bateau de Noé était arrivé, Dieu avait fermé le bateau. Quando o tempo do barco do Noé chegou, o tempo de fechar a porta do barco de Josué, de Noé, chegou. Dieu avait fermé la porte. Deus fechou as portas. Mais Dieu, il continue à être Dieu. Mas Deus continua sendo Deus. Quand Dieu a voulu sauver Israël en Égypte, il avait ouvert le mer rouge. Quando Deus decidiu salvar o povo de Israel no Egito, ele decidiu abrir o mar vermelho. Tous ont passé. Todos passaram. Nous connaissons l'histoire. Mer rouge était enfermé. Sabemos que nós conhecemos a história. O mar vermelho fechou-se. Et Dieu a resté toujours un Dieu éternel. Mas Deus continuou sempre Deus eterno. Dans le temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui, no tempo da graça que nós vivemos hoje, que Dieu nous a donné Christ.
que Deus nos deu Cristo. C'est le moment que nous puissions croire en Jésus-Christ que notre Sauveur. É o momento que nós precisamos crer em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Vous savez pourquoi? Sabes por quê? Dans l'eschatologie, on nous dit de l'enlèvement. Na escatologia nos falam do arrebatamento. L'enlèvement viendra, O arrebatamento virá. mais Dieu restera toujours Dieu. Mas Deus permanecerá sempre Deus. Toi et moi, nous sommes les êtres indéterminés, pas indéterminés, mais terminés. Un jour, notre vie va s'arrêter. Mas você e eu seremos seres determinados, porque um dia dessa nossa vida vai acabar. Vie na biso eyonanga eza na suka. A tua vida e a minha vida tem fim. Enlèvement ekoya. O arrebatamento virá, Mais le temps de la grâce est là. mas o tempo da graça está aí. Jésus a dit repentez-vous. Jesus diz de que arrependei-vos. Tozali kopusa na kokota 2021. Estamos nos aproximar a entrar em 2021. Moment ya repentance yango tozali kovivre temps ya grâce. O momento de arrependimento que estamos a viver é o tempo da graça. Eza susu temps ya koluka volonté na yo te. Já não é tempo de procurar a tua própria vontade. Lokola jeune prodigue oyo alukaki volonté na ye. Conforme este jovem pródigo que procurou a sua própria vontade. C'est dire volonté ta mosusu ya kochanger ba église eza lisusu te. Essa vontade de estar a trocar, mudar de igrejas, já não existe. Ya kochanger ba ministère eza lisusu Já não te. mudar, de mudar ministério, já não existe. C'est le moment de nous approcher de la volonté de Dieu. É o momento de se aproximar da vontade de Deus. Oyo aza mosika azonga esika awutaki. Aquele que está Alléluia. longe precisa voltar do lugar que ele saiu. Oyo abandona ndako ya Nzambe moment ya kozonga ndako ya Nzambe. Aquele que abandonou a casa do Senhor é o momento de regressar para a casa de Deus. Enlèvement ekoya. O arrebatamento vai chegar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, tozala sejamos, ya kolala te. não fiquemos a dormir. La Bible nous dit, moi c'est juste pour vous rappeler que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Eu apenas estou vos lembrar de que vamos aproveitar com o tempo, pois os tempos são maus. Towelela tango po ete tango ezali ya mabe. Aproveitemos com este tempo, pois os tempos são maus. Ndenge ezalaki na tango ya Noé, Do jeito que foi no tempo de Noé, ndenge ezalaki na tango ya Israel, como foi no tempo de Israel. Nzambe kaka moto atikalaka Nzambe. É só Deus que permanece Deus. Yo na nga toza bato moko toza limité. Eu e você somos pessoas limitados, Mais toza na temps de la grâce. mas estamos num tempo da graça. Temps oyo tozali kotraverse lelo, O tempo em que estamos a atravessar hoje, tobosana yango te ke baverse mingi na Apocalypse eloba na biso yango. não vamos nos esquecer de que muitos versículos no Apocalipse falaram-nos disso, Que le bête va nous diriger. que a besta nos dirigirá, La bête va diriger, il est en train de diriger le monde. que a besta irá dirigir o mundo inteiro. Mes frères et sœurs, bango moko ba grand ya monde o bazali kolobela yango, ils sont en train de dire ça vis-à-vis. Yokaki yango pas président Macron que le bête est là. Então, eles próprios, os grandes homens deste mundo, já estão a falar disso. Já ouvimos através de um presidente francês, que é o Macron, que já falou que a besta já está entre nós. Hier, j'ai suivi le premier ministre anglais. Ontem também acompanhamos o primeiro-ministro inglês. Il dit que nous ferons tout pour que le pied de bête quitte notre pays. C'est le premier ministre anglais. E ele diz que faremos os possíveis. O primeiro-ministro inglês diz de que faremos os possíveis a fim de que a besta possa sair do nosso país. Bongo yonangai.
tokochasse beto wana ndenge nini soki tose repentir te ke tovandisi Kristo na vie na biso. Agora, eu e você, como é que vamos soltar esta besta se nós não nos arrependermos ou se Jesus não tomar lugar nas nossas vidas? Ndeko na nga ntango ya makoki ezali kokokisama. Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo está chegando. Volonté ya Nzambe yango soki fo esalama na vie na biso. A vontade de Deus que precisa se concretizar nas nossas vidas. L'église va être enlevée. Alléluia. A igreja será arrebatada. Ekozala malamu soki yo na ngai tokei. Será uma bênção se eu e você formos arrebatados. Le temps de la grâce est là. O tempo da graça está aí. L'enfant prodigue, O filho pródigo, koya na ye bayambaki ye. a vinda dele lhe acolheram. Nzambe pas ali prêt ya koyamba yo na nga en tant que corps de Christ. Deus está prestes para poder te acolher, eu e você sendo o corpo de Cristo. Dieu est prêt de nous accueillir parce que nous sommes le corps de Christ. Deus está prestes a nos acolher porque nós somos o corpo de Cristo. Je le répète, Repito, l'église sera enlevée. a igreja será arrebatada. Je te fais appel à toi. Eu faço apelo a ti. Soki tozalaki ba enfant rebelle, tala moment yango tozonga na autorité ya Nzambe. Se já fomos filhos Aleluia. rebeldes, esse é o momento de voltarmos na autoridade de Deus. Si nous étions les enfants rebelles, c'est le moment de retourner dans les mains de l'Éternel. Se já fomos filhos rebeldes, esse é o momento de voltarmos nos braços do Pai. Ses mains est encore patient de nous accueillir. O Senhor, as suas mãos, os seus braços, ainda são pacientes de nos acolher. Revenons à Christ. Voltemos a Cristo. Cherchons-le de tout notre cœur Vamos lhe procurar de todo o nosso coração et nous serons sauvés. e seremos salvos. Nous allons terminer ce livre de Jean 3,16 qui est connu. Vamos terminar no livro de João 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde Porque Deus amou o mundo de tal maneira qu'il a donné son Fils unique, que deu o seu Filho unigênito, afin que quiconque croit en lui a fim que todo aquele que crer nele ne périsse point, não pereça, mais qu'il a la vie éternelle. mas que tenha a Alléluia. vida eterna. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Repentons-nous comme l'enfant prodigue. Que nos arrependemos como o filho pródigo. De son retour, Père a fait la festin pour lui. No seu regresso, ao seu regresso, o seu pai festejou, criou uma festa. Et Dieu est prêt de faire une fête pour toi et moi. Deus está prestes a fazer uma festa para ti. Que Dieu vous bénisse Que Deus te abençoe. et nous allons prier. E vamos orar. Merci notre Dieu. Merci pour ton amour. Seigneur, nous approchons auprès de toi. Seigneur, nous voulons être sauvés. Nous comprenons que, Seigneur, les temps sont mauvais. Seigneur, il nous reste encore 32 jours pour traverser 2020 pour arriver à 2021. Seigneur, nous voyons comment les guerres se tournent dans le monde. Nous comprenons que on nous dit la vérité, que la bête est là. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Donne-nous, Seigneur, la force que ton Esprit Saint continue, Seigneur, à nous conduire. Car nous savons, Seigneur, les jours sont mauvais. Les jours sont comptés. Seigneur, nous sommes menacés et nous serons encore menacés. Mais l'Éternel Dieu, nous comptons sur ton secours pour ton peuple. Un jour, les portes des bateaux de Noé étaient fermées.
Seigneur, tu étais toujours le même, mais l'existence de l'homme était terminée. Le même, nous savons que Seigneur, le temps viendra où Seigneur, tu viendras prendre ton église. Seigneur, souviens-toi de nous. Si nous avons péché, pardonne-nous. Restaure nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous revenons à toi. Nous repentons, Seigneur. Là où chacun et chacune de nous est là. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Et nous pleurons. Et nous te demandons le secours. Et nous disons que ne nous abandonne pas. Pendant ce temps qui nous reste pour traverser 2011, Seigneur, nous nous soumettons à toi, à ta volonté, Seigneur. Protège chacun et chacune de nous. Protège nos enfants, protège nos mamans, protège nos papas. Protège nos sœurs, protège nos frères, Seigneur. Tu nous as donné la grâce, quelles que soient nos églises sont fermées, mais tu as fait que, Seigneur, à travers des réseaux sociaux, nous puissions parler, nous puissions écouter ta parole. Tu nous as dit que nous puissions racheter le temps, Seigneur. Nous courons vers toi. Nous avons plus, Seigneur, le temps de chercher notre propre volonté. Toi, tu avais dit que, Père, la volonté qui est faite au ciel puisse être faite sur la terre. Nous savons que la volonté qui est au ciel, c'est la volonté de joie, de paix. Seigneur, la même volonté soit sur ton peuple, sur tes enfants. Écoute nos prières, Seigneur, et sauve nos vies. Accueille l'Éternel Dieu, ceux qui se répandent, ceux qui s'approchent de toi, comme cet enfant qui était accueilli. Tu nous montres que nous avons un Dieu compassion, plein de miséricorde, un Dieu d'amour. Seigneur, nous voulons bénéficier de tous ces attributs. Et sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons rien. Que ton Esprit Saint vienne, sois avec nous, couvre-nous et Seigneur, remplis-nous de ta joie et que chacun de nous puisse marcher selon l'Esprit. Car ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont ceux qui marchent selon ta volonté. Garde-nous du mal. Garde-nous, Seigneur, de cette bête qui se promène le monde. Couvre-nous par ta main puissante, car tu es notre Dieu. En toi, nous ne manquons rien. Et en toi, Seigneur, nous avons tout. Voilà pourquoi nous nous confions en toi, car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Vous n'oubliez pas que dimanche, c'est notre culte et Sainte-Seine. Malgré que nous sommes dans les maisons, mais nous allons distribuer notre Sainte-Seine à la maison, préparer les Sainte-Seine et ensemble, nous allons manger et boire le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche pour tous. Continuons à nous prier les uns et les autres. Et je vous salue tous ceux que vous êtes en ligne, ceux qui sont de loin, ceux qui sont. Je vois mes amis de Cameroun, je vois Mana Paula de Suisse, je vois vous que vous êtes en Angola, que Deus vous abençoe, que vous tous que vous êtes de Belgique. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je pense à vous et je continuerai à prier pour chacun de vous. Que Dieu soit avec vous. Bon appétit à tous. Amen. Au revoir, moi Sophie. Quand t'as bon, T'as pas mal aux oreilles, toi.